गुरु कार्य जोग देले कौन हुए भवसागर पारी हवा पाई असुविधा कौन कि सागर पारी हवा पाई असुविधा कौन पानी बहुत किंतु गुरु कार्य हाथ दे देले कौन हुए जानिछ पृथ्वीर जड़े नामी दामी भगत राजकुल बधुराज नंदिनी राजउआस को त्याग करी जे प्रभु गुरुंकर पाद तले शरणापन्न होइथिले से कहिले सतसंग कले गुरुंक कृपा हो जाए आ गुरुंक कृपा हेले कौन हुए मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन के भवसागर सुख गया भवसागर सुख गया है फिक्र नहीं है मोहे चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की बोल सच्चिदानंद चरमनाथ बोले गुरु को चरण रे मन लागी गला मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु को चरण रे मन लागी जिबार कोन हैला पछपटे के चाहि देला बेले को भवसागर रे पानी नहीं भवसागर अब सुख गया है भवसागर सुखी गला कोउथरे सुखिला गोटिए सूर्यर आलोक रे समुद्र रु पानी बाष्पीभूत होउची गुरु होउचंती साक्षात परम ब्रह्म गुरु कोटिए सूर्यर आलोक गुरु जतले ताको करुणार रश्मि अजाड़ी देले भगत ऊपर ये तो भवसागर जो समस्या पानी गुड़ाक से गुड़ाक गुरु कृपा किरण रे बाष्पीभूत होई सुखी हरि हरि बोल भवसागर पारी हवा पई असुविधा किछि रहिला ना तेबे सजन वृंद मन ध्यान देई कथा को सुनिबे एबे सतसंग काहे के दरकार जानि जो भवसागर पारी हवा पई केवल सतसंग ही डंगा नाव भागवत कहले सतसंग नावे वसुदेवे भव उद्धार होबो तेबे किंतु हमर गुडे गुरु भाई अछंती कहउछन्ती मते तो निमंत्रण देई नाहंती मो केमिते जिबी इलो बापा मु कहली सतसंग को तुमको निमंत्रण देबा को पड़िबो कहले आउ मते कहिबनी ना मु कहली काई के ठाकुर निमंत्रण चाहू नांती तमे काई के चाहछो बोले ठाकुर निमंत्रण चाहू नांती बोले ना ठाकुर कहिचंती बोले डाकू के न डाकू जाए रे भाई डाकू के न डाकू जाए रे भाई सत्संग मध्ये पहुंचे जाए सत्संग मध्ये पहुंचे जाए सत्संग मध्ये पहुंचे जाए बोले डाकू के न डाकू जाए रे भाई प्रभु मोर निजे कहिले बोले जो जगह रे सत्संग हुए मत किए डाकू न डाकू मो पहुंच जाए कोन भाई किरे ताको बाहागर को ताको निमंत्रण दिया बोला आमे आज ताको साथरे सब बाहागर हो ना कि आ आत्मा परमात्मा रो मिलन स्थली कोटा कि सत्संग परा ताको सहित हमर बाहागर आजी आमे ताको फूलमाळ देई बरण करि सरलेनी केते छोटी चिता बेदी रे पडिछि देखो एई सत्संग होछि रत्न बेदी जो रत्न बेदी रे आत्मा परमात्मा मिलन पर्व पालन हरि हरि बोला ठाकुर कहले मो बाहागर रे आ मत निमंत्रण दबो ना मो पाई जोठी आयोजन होछि मु तो डाकती न डाको जाई करी पहुंचली तमे कदली देले खुश रसगुल्ला देले खुश तमे मते भोग जहा दउछ दियो मो कर्म रे मु जाई पहुंची गली अच्छा जोठी सीए निमंत्रण खोजु नाहंती तमे कोन ठाकुर कोडु एडे गुरुत्वपूर्ण तमे निमंत्रण खोजुछ तबे कोन करूछ गुरुद्रोह विष्णुद्रोह ब्रह्म दावानल रे दादी हेई जीवन विपर्यस्त हेई जीव सावधान हवा को पड़िबो गुरु दरबार को पहुंची गलो ए गुरु दरबार रे पहुंचिले प्रति मुहूर्त रे नियारे बाट चलिबा को पड़िबो तम भाव एटा कोन फुलर सेज निया गुरु 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 को आज्ञा होची गुरु होचते स्वयं तो निया जानि तो कि नहीं इरे बापा नियाटा को यदि व्यवहार करी जानिलो भात डाली तरकारी खट्टा सब रोसई हबो आराम रे खाइबो पेट पुरिबो निया को जदि पॉलिस्टर लुगा पिंधि रोसई करथबो असावधान होई गलो जदि निया रे लुगा लागी गला गला जे जीवन दउथला से जीवन नेई गला हरि हरि बोला गुरु दरबार को आसिले गुरु जदि तुमको सपक्ष हेले ए पृथ्वी रे केही नाहंती तुमको जीणीबा बाया बाबा माया की तार कोन कहिले
ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରର ଦେବାଦେବୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାନବ ଦାନବ ଯିଏ କଲେ ତିନି ପୁର ଲୋକ ଯାହାର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ଏ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କଲେ କି କରିପାରିବେ ତାହାର ଗୁରୁଦେବ ସପକ୍ଷ কলে তিন পুর লোক যাহার বিপক্ষ হবে যদি গুরুদেব তার সপক্ষ তার কোনটা করিবে কে সাগরকু ছুঁই পারিবে না পুনি কোন কহিলে কলে তিন পুর লোক যাহার হইথান্তু সহায় এ শ্রী গুরু বিমুখ হইলে তার নাহি উপায় কলে তিন পুর লোক তমকু কলেক্টর চিহ্নাই খাবে एमएलए एमपी चिन्हा राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर तुमर चिन्हा थांतु जदि गुरु विमुख हेले तेबे तुमर बंशीबार उपाय ना बुझेला कथा तेन सजन वृंद ठाकुरे जदि निमंत्रण खोजु नाहंती आमे सत्संग को आसीबा को निमंत्रण खोजिया कि हमर बोकामी होई जिवो मूर्खामी तेन भाई भणी माने सत्संग के काहे के आसीबा गोटे पॉइंट कहिली व्यवसाय करी तेरे आउ गोटे कथा मो ठाकुर आहरी केते कथा कहते ना कहले सतसंग अटे मोर निवास सतसंगे न करे काल प्रवेश कहले धन सतसंगटा मोर निवास भगवान को जगह थांते कि केवल सतसंग रे आउ को जगह नुहे भाई भणी माने दुनिया रे मठ मंदिर केते तैयारी हेछि किंतु भगवान को जगह कृपा करंती तुम गाँ डीलर को जदि झुंपुरा डीलर को मागिब देखा ही गला कोठी ना केन्दुझर बस स्टैंड रे बोला 3 लिटर केरोसिन देलु से सेठी दब हां केन्दुझर बस स्टैंड रे दब कि आ से गोटे केंद्र खोली गोटे जगह अछि ना स्पेशल निर्दिष्ट गोटे जगह सेठी पहुंचले से तुमको चीनी केरोसिन गहम चाउल दब हां कि नहीं भगवान सृष्टि रे सब व्यापी करी अछंती हां कि नहीं सब जगह रे अछंती किंतु सीए तुमको प्रेम उपस्थापन को जगह रे करिवे सब जगह रे सी अछंती ऑलवेज प्रेजेंट ओमिनी प्रेजेंट ईश्वर सर्वव्यापक सर्वकालीन सर्वविदित सार्वभौम सब जगह रे पूरी करी अछंती किंतु कृपा कोठी करिवे कृपा सब जगह रे से करंती नाही कोन कहू बाटा अच्छा बड़ा उदाहरण दउछि आपण सब कलेक्टर को पाखक जाउछथि गोटे दरखास्त दबा पय कोन कोन असुविधा अछि अब दरखास्तटे देबे ऑब्जेक्शन अभियोग दरखास्त जी स्त्री कहला कोन सब कलेक्टर ऑफिस के जाउछ बंटी बापा कहला कहला घरे किछि परिबा नाही फेरला बेल को परिबा दे टाणियो लोकटी जेतले जाउतला कहला फेरला बेल को हाट सरी जीवो परिबा मार्केटटा तेनु गोला बेल को भी आगटे धरि के जीवा पनीपरिया किणिला बेल को परिबा मार्केट रे देखिला सब कलेक्टर भी परिबा किणुचंती आसे मनीष ना कोन देवता की ताकर कोन परिवार दरकार नाही परिबा सब कलेक्टर परिबा किणुचंती परिबा मार्केट रे जदी ए व्यक्ति जनक दरखास्तटा देई कहबे सारे मो दरखास्तटा ठी रखंतु मु आउ कोन ऑफिस जीपी से दरखास्तटा परिबा मार्केट रे सब कलेक्टर ग्रहण करिवे तबे कोठी की जेबाक पड़ियो ऑफिस के जीवाक पड़ियो तबे भगवान सेमती सब जगह रे पूरी करी अछंती किंतु से कृपा करंती को जगह रे ताको विशेष उपलब्धि करिवो सतसंग रे प्रभु आज विद्यमान हमको देखा न गले भी से अछंती किंतु सब जगह रे अछंती जे हमको से गारंटी देई नाहंती तमे मते सब जगह रे पाइबो बोली हरे हरे बोला करे मु प्रेजेंट सतसंग रे एई कथा पूरा नारद दिने पचारले भगवान विष्णु को नारद पचारुचंती हे प्रभु आपण तो सब जगह रे अछंती किंतु भगत पाई उपलब्ध कोठी सहज आ सरल भाव रे को जगह रे आपण उपलब्ध होंती सहज रे तले मु सब जगह रे अछि जे किंतु गोटे जगह रे मते तुमे विशेष भाव रे प्राप्त करी पारिबो बोले को जगह रे कृष्ण करुणामृत नाटक रे भक्त बिल मंगल लिखिले हैं भगवान विष्णु उत्तर देले नारद को प्रश्न रे नाहंति स्थानी वैकुंठे जोगी न हृदयेन च मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद हे नारद मो भक्त माने जोटी एकत्रित होई मोर गुणगान करंती मो महिमा संपर्क रे चर्चा करंती मु सेई जगह रे उपस्थित थाए
আচ্ছা সিଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ନା କହିବ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପୁରା ଟେଣ୍ଡେ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ମୋଠୁ କୃପା ପାଇବୁ ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ। ତେବେ ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିବ ନା ଆସିବନି? ଆହୁରି ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲେ କଣ ଲାଭ ଜାଣିଛ? ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଟେ ଭଗତ ମେଳା, ଏହାକୁ ହୁଡ଼ିଲେ ବୁଡ଼ଇ ଭେଳା। କଣଟା ଭେଳା ବୁଡ଼େଇ? କେତେ ଭେଳା ବୁଡ଼େଇ ଆଲୋଚନା କରିକି ବୁଲେଇ ସତସଙ୍ଗରେ ରାତି ପାଇବ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିବ। ପୁଣି ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତିନିଟା ଜିଜ୍ଞାସା। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ କାହିଁକି ଭେଳା ବୁଡ଼ିବ? କେତେ ପ୍ରକାର ଭେଳା? ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ କହିଲେ ସତସଙ୍ଗ ଦେଇଛି ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସତସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ବଢ଼ଇ ପ୍ରଜ୍ଞା। ଶ୍ରବଣ ନବଧାବକୃତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଲା ଶ୍ରବଣ। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଭିତରେ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡାକ ବାୟୁ ପ୍ରବାହରେ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, କାନରେ ଯୋଉ କଥା ହରି କଥା ପଶିବ, ଶରୀର ଭିତରେ ଅମୃତ କ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ, ଶରୀର ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ କୋଷ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବଧାରା ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ସକାରାତ୍ମକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ହରି କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଶ୍ରବଣ। ତେବେ ତାପରେ କଣ ହବ? ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ। ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୋର ସନ୍ଦେହ କୋଉଠି ଥିବ, ଯୋଉ କଥା ତୁ ଜାଣି ପାରୁନଥିବୁ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଯିବ। କହିଲେ ଦେଇଛି ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସତସଙ୍ଗେ ବସିଲେ ବଢିରେ ପ୍ରଜ୍ଞା। କହିଲେ ଯୋଉ କଥା ଦିନ ଦିନ ବହି ପଢି 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 ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ହଉନି, ଜଣେ ପ୍ରବଚକ ଆସିବ ଯେ ଗୁଡାଏ କଥା ଏକା ବେଳେ କହିଦେବେ, ତୁ ଯୋଉଟା 1000 ଦିନରେ ପଢିକିରି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସତସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଜାଣିବୁ ଲାଭ। ଯଦି ନ ଆସିଲୁ ଭେଳା ବୁଡ଼ିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ସତସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସାରା ଯେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର ଥିବେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ, ପୁଣି ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାଜର କି ନାହିଁ? ଏମଏଲଏ, ଏମପି, ସରପଞ୍ଚ ଠୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କି ନାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ କଲେକ୍ଟର, ସବ କଲେକ୍ଟର, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପଡିବ ଗସ୍ତ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସତସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେବେ, 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସତସଙ୍ଗକୁ? ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେକ୍ସନ, ସବୁ ସେକ୍ସନର ଅଫିସର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ। ତେବେ ଗଣେଶକୁ କଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା? ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଦବ। ସରସ୍ୱତୀ କି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ତମେ ବିଦ୍ୟା ଦବ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଶକ୍ତି ଦବ। ସନ୍ତୋଷୀକି କୁହାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମଙ୍ଗଳାକୁ କୁହାଗଲା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି? ଯିଏ ସ୍ପେସିଆଲ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପୂଜା କରେ। ମନ୍ଦିରରେ କଣ ହୁଏ? ସତସଙ୍ଗରେ କଣ ହୁଏ? ଜଗତସିଂହପୁର ଗାଁରେ ଏଇ ମଠର ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ଲେଖିଦେଲେ, ବାବା ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ, ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ, ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏ ଦେଉଳ ସିନା ସେ ଦେଉଳ ଗଢ଼େ, ଏ ଦେଉଳ ସିନା ସେ ଦେଉଳ ଗଢ଼େ, ମନକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ, ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ।
କହିଲେ ଦେହ ଦେଉଳକୁ ପୂଜା କର ମନ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଉଳରେ କଣ ଦିଅ ନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି କହିଲେ ସେମିତି? କହିଲେ ଦେଉଳକୁ ଆସିଲେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନରୁ ଟିକିଏ ସମୟ ବାହାର କରି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ ମନଟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ, ସ୍ଥିର ହବ। ଘରେ ଶାଶୁ କହୁଛି କଥା, ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କଥା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘର ଆଜି ନରକରେ ପରିଣତ ହେଇଛି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, କଳି ରାଜନୀତିରେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଗଲେ କଣ ହବ? କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମନଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କୃପା ମିଳେ ନାହିଁ। କୃପା କୋଉଠି ମିଳେ? ସତସଙ୍ଗରେ। ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି କେବଳ ସତସଙ୍ଗରେ। ଜାଣିଛ କାହିଁକି ଦେଇ କହିଲ? ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ପୂଜା କଲ, କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ରର ପୂଜା କରାଯିବ। ସତସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଯିଏ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ରେ ବାପା, ଆଉ ମେଲୋଡିରେ ଜଣେ ଗୀତ ଗାଇଲା ମା ବିଷୟରେ, ମା ତୁ ହି ମା, ମା ତୁ ହି ମା, ମା ଜैसा ଦୁनिया में है कोई कहां, ମା ତୁ ହି ମା ଗାଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା ତା ମା କହିଲା କୁଆଡେ ଧନ ଯାଇଥିଲି? କହିଲା ଗୀତ କମ୍ପିଟିସନ ରେ। କହିଲେ ତେବେ କଣ ଆଣିଲୁ? କହିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି। କହିଲା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ଗଲୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାଜେ ବଟିକାଟା ଆଣିଦେବୁ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା କହିଲା ମୁଁ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ବତଉଛି, କିନ୍ତୁ ମା ନାଁରେ ଗୀତ ଗାଇକିରି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି। ମା କହିଲା ବଟିକାଟେ ଆଣିଦେ, ଆଣିଦେଲା ନା। ତେବେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ମା ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ସିଏ କାନରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ର ପୂଜା ହବ, ସତସଙ୍ଗରେ ରାମଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଚିତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦିଅ ଦେବତା କେବେ ବି କୃପା କରିବେ ନା।